Suspitsadong tulak na sikop sa panada. Kumika sa 5 pesos gidunggab. O sa balitang regional, lalaki gipusil patay so sayang balay. 20 ka mga Pinoy anan sa Coronel na makwit tungod sa baha. EIFF suspect sa pagpabumba sa tulay. USM gipabuthan. 4 ka mga munisipyo giba, 2 igo sa dagkong balod. O sa balitang nasyonal, reconstruction sa Blasay sa Cagayan de Oro City gimando. Luzon sentro sa low pressure. Comelec nag-awhag nga magparehistro ang mga kabataan. Pinoy o Binay, taas gihapon ng ilang rating. Sa balitang international, South Korea mihirit og final talk sa North Korea. O sa showbiz or sports, balita. Rios dili magpakulata kang Pacquiao. O sa showbiz balita, Claudine Barito mihangyo og temporary protection order versus Rimar Santiago ang iyang bana. O karon sa atong mga balitang lokal, mga nagbagabagang balita sulod sa 24 oras. Driver gibugha sa nakamotor. May kulog na wa na kinabuhi ang usa ka driver human nga sulod kini sa usa ka multicab human giposel sa suspitsadong nagkamotorsiklo sa Gobernador Duterte Street Dakbayan sa Davao pa alas 11:30 kagahapon sa buntag. Ang biktima na ila sa kapulisan nga si Eduardo Moreno Jr. Amto nga pangidaron o memoyo sa Spring Village man in Dakbayan. Kinsa nakuha sa identification card nga mga membro sa grupo nga Bantay Bayan Foundation Incorporated o gadunay posisyon isip usa ka marsyal. Lakip nga may responde sa crime scene si Police Senior Superintendent Ronald de la Rosa. Ipi sa Davao City Police Office, kinsa nagkanayon nga Blanco pagyapon ng kapulisan sa motibo sa pagpusil patay kag Moreno. Sanglit investigahan pagyapon sa mga otoridad aga background nini. Wala usap og gipadaplin sa kapulisan ang anggulong personal gabangi aga motibo sa pagpatay sa biktima o kaposibleng gun for hire ang mitira ngadto kaniya. Sa pag-investigar nasuta nga nagalingkod ang driver sa o driver seat sa mga biktima. Diya kakalitlawag kinigagi doon sa suspitado na nakasakay ka motor na XRM. Dayo gapusel o gamigo sa walang gabahin sa yaga ulo ang mga biktima. Inunda siyang hinanaling kamatayon. Sa pagkikinabi nga tustig balita sa usa ka tindera nga nahimutan doon sa nahitabuan. Usa lamang ka butong iyay nabati sa wapasuta nga kalibre sa armas. O kaya nalawag na nakitan nga ni hagbana ang nasoy biktima. Ang mga kapulisan may imbestiga sa mga pagkitabo ang matumbok ang hinungdan sa pagpusil patay sa nasoy biktima. Wa na maginawang usa ka British national gihaga napalgan sa Gahayan sulod misos Talomo Police Station yatong milabayng gabi. Nailan sa yaga dalaga dokumento ang mga biktima na si Robert Alec Taylor, 75 anyos, o sa kalangyaw gituan, may muyo sa Huna Subdivision Matina ng Dakbayan. Sa pag-imbestigar sa mga kapulisan, daso taga natulog si Taylor sunod sa baong bangko o nato sa usa ka bangko. Apa diya kinikiswayan sa pagkapugaw, wa na kini mimata hinungdan. Na nagpakita ba gidayon ng kapulisan sa Central 911. Natuta gawa na magapitik ang kapulso sa biktima. Hinungdan nga gidayon sa 7th-day Adventist. Apan gideklara kining dead on arrival ni Dr. Soharo o Sohario Nor. Nasairan nga cardiac arrest ang kamatay ni Taylor. O sa una sa mga hitabo, ihatod sa usa ka taxi driver sa buhatan sa police station
Amo nga biktima gumikay kawa na kini makatultol ug asa kini mo paulit o galango na kini sa ilimnon nga makahubog. Nasuta usab ka maguhay palabang nga na ospital amo nga biktima gumikay kay sul pa niini ang usa ka wristband sa usa ka bay tambalaran na diin nagpamaton nga kani bag-o pa nga na-admit. Nakuha sa posisyon sa biktima ang usa ka cellphone o ang mga dokumentos kwarta nga balor og 2,610. Anakal sa punerarya gihaya mo nga biktima gagpaabot na lamang kini sa mga kabanay nga muklaim sa naasoyng patayng lawas. Bagong laya nadakpan usab sa droga. Nadakpan sa nakuha nga droga ang usa ka lalaki nga baguhay lamang nga nakagawa sa bilangguan niadto diha sa barangay 31 Dakbayan sa Davao niadtong milamay gabi. Aga sospitsado na ila sa kapulisan nga si Joel Kaganaan, Batinggal, 36 anyos, residente sa Purok 5 sa Nisgutan ka barangay. Sigon sa report sa Santa Ana Police Station na bilanggo ang nagkapahigayon o kapatrolya ang kapulisan upo sa mando ni Police Senior Superintendent Police Superintendent Cesar Kabuhap AP sa Lasangpit Kirigay Station diyang naaktuhan nga dunay upot ka duha ka sakit ka gituwa ka Shabu ang mao nga sospitalo. Pagkahinabi sa mga gating balita ngadto ka Batinggal yang kunini nga baguhay palabang kini kada kagawa sa mga prisuhan human kini nga gisikop sa Philippine Drug Enforcement Agency niadtong 2010. Dungan ini nga nakagawas lamang siya human sa dismiss o human na dismiss ang iya kakaso gumikan sa kakuwang sa maong ebidensya sa pagkakalusobli nga misulod sa prisuhan ang mga suspect. O katubang na usap kini kaso Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Suspect ng rape sa iyang duha ka anak gitigbasa ng asawa. Giihaw sa usa ka mag-umang iya asawa humaan nga ipasumanginlan nga nilugo siya gaduha ka mga anak diya sa barangay Kulusas, Pakibato District, Dakbayan sa Davao itong milabay unto. Aga sospek giila sa kapulisan nga si Edelberto Inad, 47 anyos, mag-uumag nagpuyo sa Lasangpit nga barangay kinsa mipatay sa iyang kagaligong asawa nga si Baklo. Sa pag-imbestigar sa Pakibato Police Station nasuta nga baguhay lamang nga miabot gikan ang suspek gikan sa uma sa diha ka gisugat kini kasaba sa asawa tumikan sa akusasyon nga gilugos nini ang duha ka mga anak nga dalaga. Sa diha ka nadungga sa suspek kapasangan nga to kaniya mikuha og hinagiban nga mait kadasan go tabaw og lagaraw amo ga suspek ug dayon gitigba sa iyang kagaligong asawa ngadto sa liok kabahin gaduha ka higayon. Nang hinungdan ini sa hinanaling kamatayon. Uman sa mangilngig nga paghitabo gidali kini pagdakop sa mga tanod ang mga sospek hinungdan nga nabalhog kini sa prisuhan ato sa mangilngig nga panghitabo nakasaksi mismo ang duha ka mga anak nining dalaga sa gihimo sa amahan ini nga tos pagpatay siya sa galing og asawa. Naghima sa karon sa riha sa prisuhan si Edelberto samtang giimbestigahan pa sa Pakibato Police ang kakasong pagpatay sa asawa kalabigit usab ini sa pag-akusar nga paglugo sa duha ka mga anak nini. Notadong tulak gisikop sa padada. Malapuso nga nasikop sa otoridad ang duha ka mga notadong tulak sa marijuana ato sa bypass operation sa barangay Bagong Silang, Padada, Davao del Sur. Mismo si Senior Inspector Santos Campanel, ipi sa Padada Police Station ang kabila sa mga dinakpan nga sila si Arone Galios o si Ruin Cueco, ulos samtong ang edad sa Maugal Barangay. Nasa iran nga gidakop sa mga pulis sa duha human na nalitag sa naga silbi ka pusher buyer nga pulis ato sa pagayong nga operasyon sa Maragasanpit nga lugar. Niadtong adlaw Domingo sa hapon, sigon sa kapulisan taw-taw na nila kining nagapalusot og marijuana ang duha sa ilang gipakatag nga sa siyudad sa Digos. Nakuha sa kapulisan gikan sa sospek ang duha ka rolyo kining papel gadulay sulod nga pinauga gadahon sa marijuana nga kapin usa ka kilo o ka balor og 20,000 ka pisos.
Nalakip sa nasignit sa mga pulis ang 15 anyos nga anak nga ni Cueco human nga naabtan ato sa operasyon kinsa gitugyan usab ngadto sa Department of Social Welfare and Development DSWD sa Digo City. Itak na ang kaso kang paglapas sa Section 5, Section 11 pagkapabaligya o kapagupot o ginatuwa ka ginadiling droga ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Gumikan lang sa 5 mag-umagi dunggab. Gumikan sa lali sa 5 pesos nga kwarta. Usa ka mag-uma nga gidunggab sa iya kasilingan sa sitio Galyao, Barangay Inayangan, Kalinan, Dakbayan sa Davao nitong milabay gabi. Si PO3 Sapra, usa sa mga investigador sa Kalinan Police Station, miila sa biktima nga si alias Dudong hamtong pangidaron sa maong nga dapit. Samtag gitumbok ko sa suspect ilaga si Rolando Roquento, 38 anyos, minyog usa ka mag-uma, silinga rasap sa mga biktima. Base sa initial nga investigasyon ni Sapra, nasairan nga una na nga nasuko sa Roquento ngadto kag Dudong, human nga di patangilan kini ngadto kaniya kaya nga manghod nga si Umar sa pagpanguha og kwarta. Uman sa lali sa mga druha, may pauli sila ka Pinoy-anan si Roquento o wala da manini nga may didudong nga may balik kay kini dagda kini gamhay nga hinigiban banda Lasay sa gabi. Nakaangkod og sa madinunggaban sa likod gabay si Dudong nga miresulta siya pagka-landing nato sa Bay Tabalana Southern Philippine Medical Center. Umasa po nga hitabo, voluntaryo nga may surrender sa barangay kapitan ang mga suspect, hinunggan nga nagkahipas karon sa rihas sa presuhan. Liborer napalgang patay sa dagat. Patay na nagpalgang sa rescue team ang usa ka liborer kinsa gituwang nalumos sa beach sa Purok 23 Isla Verde. Times Beach, matida ni Dakbayan sa Davao niadto ka Domingo sa hapon. Gila ni PO3 Dilema, investigador sa Talomo Police Station, ang mga biktima nga si Carlo Imboy Lingke or Liki, 21 anyos ulitaw, taga Orchid Street, hula sa Division Tulip Drive, sakop sa Matida ni Dakbayan. Subay sa initial nga investigasyon, nasuta nga una na nga naglingaw-lingaw katagay sa Bino ang maong sa mga dapit ang mga biktima kauban siya mga higala nga sila si Yumar Abarkis, 21 anyos o Miki Niki, 17 anyos nga silingan sa mga biktima sa mga lugar. Uman sa lango nga ilimno nga magkahubong ang mga biktima siya higala may dalikyat kini sa pagkalangoy-langoy ngadto sa dagat. Samtang naglingaw-lingaw sila sa pagkalangoy-langoy sa mga dagat nga matigdan ni Limar nga kalit lamang kini nahanaw si Carlos. Banda alas 2 sa hapon sa mga adlaw. Kadiaga na ngayon pakitabang sa rescue 911 ang mga higala nini. Napalga na lamang ba alas 5 sa hapon ang mga biktima nga naglilutaw-lutaw na sa maong dagat. Nawa na'y kinabuhi. Inoong gipailaw na kanisa autopsiya sa kapulisan aron sa ilan kung wabay full play nga nahitabo sa kamatayon sa naasoy biktima. Nanuok og atindag gidunggaw. Nadunggaban na hinoon ang usa ka liborer human kini nanuok og atindag sa usa ka bay patigayon. Limutan niya sa barangay Binangko, Turil, Dinakbayan sa Davao nitong milabahing gabi. Ang biktima gila nga si Rini Manden, 18 anyos liborer, buyo kini sa Central Wang, sinesgutan nga barangay. Base sa initial nga investigasyon sa Turil Police Station, nasuta nga kalit lamang nga miabot ang mga biktima sa X-Max Internet Cafe kung asa nagatrabaho isip at tindat nga suspect nga gila nga si Bal Amor. Amto nga paginaron, residente sa mga lugar. Sigon sa mga investigasyon, nagkalalis ang druha sa wala masuta kinig hinungdan. Apat galit lamang kinig gituok. Hinungdan nga naito ka mga suspect bikuha kinig screwdriver o dito gihansakan sa likod kabay ng mga biktima. Uban sa mga insidente, dali nga may karating o daga ng mga suspect kung wa kini dakpil. Samtang ang mga biktima ginala kini sa Bay Tabalana Southern Philippine Medical Center. Kawatan nadakpan sa gwardiya. Wa
Mauga ang kaaptik sa kakawatan human kini madakpan sa security guard sa IRS sa Container Yard 2 sa kilometer sa G sa nidakbayan sa Davao nitong milabayng gabi. Aga suspect na ilan nga si Joel Albert alias Tata, 18 anyos, residente sa Parola Village, Sarasangpit nga barangay. Itugyan niya sa Biladji, security guard sa Sarasangpit nga Yarda. Sa pagkasusi ni Pio Rivera sa Sasa Police Station, nasutay nga nagpatrolya si Balarji. Kaya nga iya responsibility sa diyang naastuhan si Albert nga namutol og wire sa usa ka van puter nga wala mailang nga suspect. Paspas usab gabi si Batag Auban ini nga suspect padung sa giog nga bahay ninundan nga wa kini madakpi. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang cable wire nga nagkatidad og 16 mil ka pesos uban ang iyang himan nga gigamit sa pagpamutol. Sa pagkakaroon na tanggol sa prisuhan sa kapulisan ang dinakpan samtang nagpaabot pa kining tukmang kaso nga ipasangat ngadto kaniya. Magumagi sanggot sa igagaw. Gipadugan sa suspitsado og igagaw nining usa ka mag-umaatol kini sa Ilaga Padagatagay Bino sa Purok 1 dasbi barangay Mulig Turil nindak bayan sa Davao nitong milabayng gabi. Si SPO1 na Michael Iskandor nakabase sa Turil Police Station miila sa mga biktima nga si Lebet Bitangan 29 anyos ulipawag sa Santo Tomas, Davao del Norte. Samtang gitumbog ka suspect na ilang nga si Iluminando Villegas 58 anyos o sa ka barangay Tanod sa ilang lugar. Migawa sa investigasyon. Una na nga nagalingaw-lingaw katagay sa Bino ang Tunuwa, kauban ang ilang magahigala sa mga panimalay ni Dibigal. Apan diyang nalungunas kini sa ilimnon nga makahubog, nalislabang nga mikuha o sanggot, di Dibigal o gihiwa ang tudlo, di Batinggal. Umang saway igo nga hinungdan, pandalas sa gabi. Mumika na ini sa kahadlok sa mga biktima paspas kini magkaritil og dagan og pangayo kini katabang sa kapulisan. Si Masrihas na hinuon karon ang mga suspect ngadto sa prisuhan samtang kabog ka biktima nagpaalay pa ngadto sa samad yang nayaguman sa bahay Tambalanan. Sa regional news, o sa kalalaki gipusil patay so mismo siya Pinoyanan ngadto sa Kida Pawan City wa nay kahadlok nga gipatay ang usa ka tricycle driver mismo sa iya kabalay niini dito sa Santa Cruz barangay Bindog, Kidapawan City. Wala pa man hitabo ang mga krimen naga-istoryahan ay pa mga dulwahan kung niresulta kini sa panagkampangi o nagkalali sa mga suspect o ang biktima. Sa report kami gawas sa Yaga Pinoyanan ang mga biktima. Nagiilang nga si Roy Largo aron nga atubangon ang mga suspect apan nagkainitay kini sa istorya. Niresulta kay sa pagkapamusil. Nakaangkon og igo sa bala sa Yaga ulo si Largo. Niresulta siyang hinanaling kamatayon. Hidayon usab gabi sibat ang mga suspect wa mailihan to karon. Nasakay kini sa usa ka motorsiklo. Padayon pagyapo gimong investigasyon sa kapulisan ang lintungan ay sa pagpusil patay sa naasoy biktima. 20 ka mga pamilya sa Coronadal may bakwit tungod sa baha. Sa Coronadal City, may kabas sa 18 ka mga panimalay gikan sa duha ka mga barangay sa Coronadal City, agabi bakwit humang gibaha. Dala kini sa magkusog ulan nito milabayng adlaw. Ito sa City Social Welfare and Development DSWD. Mary Jane Gabukan, 12 ka mga panimalay ang nag-evacuate gikan sa puro ka pagkakaisa barangay Namnaman, barangay ug unom ka mga pamilya aga evacuate sa puro ka Aguinaldo, barangay Concepcion. Sison ka nga Gabukan ang mga evacuate sa mga barangay Namnama ni Purayo ga mipuyo sila ga mga pamilya samtang naa sa barangay Jim ang unom ka mga pamilya sa barangay Concepcion. Nasairan nga ang mga pamilya nagpuyo kilid sa creek o ga sa pa nga napiktuhan sa baha nito bilabay sa bano. Ang mga apektadong pamilya gihatagan sa buga tabang sa local disaster risk reduction management kon Redressment Council. DIFF suspect sa subling pagpagusikat sa tulay sa Maguindanao.
sa dato piyang Maguindanao. Duha ka mga leader aga grupo tabang sa Moro Islamic Freedom Fighter BIFF ang gitudlong nagpabusika sa Lintukan Bridge sa barangay Bagaslong, dato piyang Maguindanao. Gitudlong mga suspect sa mga sibilyan sila si Abu Sumaya o usa ka Mustasir na nananom og improvised explosive device IED nga gama sa 60 mortar ug sa tulay nga bahin katong milabay nga adlaw. Wala usab kini dako kadaot tinuod ang naangko sa mga tulay. Ang insidente gisundan sa pagkapag-atake sa BIFF sa detachment sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Sheriff Saidona Mustafa. Ato nagtuo aga 6 ID Philippine Army nga tumong sa mga rebelde aron nga dauton ang mga tulay aron nga dili na makatabok pa ang mga sundalo ato sa dato piyang Sheriff Saidona Mustafa nga sentro sa pagkapanghasi sa BIFF gikan sa nagkadiyag nga barangay. USMG pabutan sa Kabakan, Cotabato City. Isuta pagkaroon sa mga otoridad ang motibo sa suspect sa pagpamumba sulod mismo sa compound sa University of Southern Mindanao. Sa Kabakan, Cotabato, sa investigasyon sa Kabakan Police Office, ni posikat ang granada likod gabahin sa administrasyon building sa USM. Wala usay nasamdan sa buong insidente. Ora naguba ini ang pipila ka mga bintana sa maong bahay patigayon. May balano sa kung galigado na ba kalabutan kini sa nahitabong kagubot sa Universidad dito Milabayng Bulan. Nasairan nga si Atty. Christopher Cabilin aga milingkod isip o Vice President sa USM uman nga may kanaog siya pwesto aga kanhing Pangulo nga si Dr. Jesus Derige. Nigawas usab sa investigasyon nga una naman nahitabo aga pagkapusikat usa ka pagkapamusil aga nahitabo sa USM Agricultural Research Center. So kaasa na recover ang usa sa mga pulis ang usa ka opisyal sa M16. Ang insidente giimbestigahan na karon sa kapulisan. Sa balitang nasyonal, reconstruction sa blast site sa Cagayan de Oro gimanduan ni Interior and Local Government Secretary Maruhas aga pagbalik sa construction sa crime scene sa pagkapamumba sa Rosario Arcade sa Lintitkay Center sa Cagayan de Oro City. Imando kini human nga gilimpyuhan gidayon ang crime scene sa pagkabusikad inungdan nga naitok si Ruhas. Posible na o naguba na aga mga ebidensyang makatudlo ta sa pagpaluyo sa mga krimen. Umala usab sa pulis ang pag-iya sa Ristobar ang nagalimpyo sa crime scene o dili sila. Luzon sentro karon sa low pressure. Halos tibok na sud gihapon aga natabunan kini sa mabagang panganod sa mga low pressure area o sa Tropical Convergence Zone from ITCZ. Basi sa tao laki pang apektado nini aga Metro Manila. Upang nga misaka sa Luzon ang low pressure. So nini lauman usab ang pag-ulan o posibleng pagkabaha sa mga ubos na mga lugar. Kumilik nag-auhag na magparehistro na mo. Gitambagan ni Commission on Election Comelec Chairman Sixto Brillante sa mga gusto magparehistro alang kini sa barangay o iski election sa umabot ng Oktubre 28 o gamahin pahimos lang aga nahibili ka duha ka adlaw sa rehistrasyon. Sigon ni Brillantes nga wala na extension ang gabaw kini proseso nga mahuman karong Hulyo 31. Una pa man nga ipainomduman sa full body ang mga barangay official nga di pwedeng mosulod sa mga registrations area. Pinoy o Binay taas gihapon ang rating. Nagpabiling taas nga trust rating sa sila ga Benigno Aquino III o ga Vice President Jomar Binay. Base na ko sa nakuha gulahi ka para sa Asia Survey. Mahigayon aga survey gikan sa Hunyo 20 hangtod sa Hulyo 4
73% ang approval ratings ni Pinoy samtang 78% ang nakuha usab ni Binay. Ana sa 19% ang wala makadesisyon kabahin sa performance ni Pangulong Noynoy Aquino o 16% usab kang Vice President. Mitala inoon si Pinoy o Binay o 7% o 6% disapproval rating. Mitala o 44% approval rating. Kaya kani Senate President Juan Ponce Enrile, himo aga sorbi ato sa pagkanaog sa pwesto ni Enrile ni atong Hunyo 5. Wala inoon na miliho kaga approval ratings nga 38% o 37% nila House Speaker Feliciano Belmonte o Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mario usab ka sila ga dunay record ka 42% undecided or disapproval rating sa 17%. Adunay 1,200 adult representative edad nga 18 anyo pataas ang naghimo ga respondent sa survey nga dunay plus 3% error margin o 95% confidence level. Sa balitang sports, Rios dili magpakulata kang Pacquiao. Dili mahimo ga punching bag lang si ni Manny Pacquiao. Si Brandon Rios sila ga Nobyembre 24 fight sa Macau. O kini aga gusto ga mahitabo ni Rios. Kini ang pamahayag ni Rios atol sa pamahayag sa pangutana sa mga reporters atol sa pagsugod sa media tour sa class in total Kutay sa Macau ni atol sa Sabado. Una ni gibot yang top rank kasi Bob Arum, promoter ni Pacquiao nga mamahimo nga punching bag lamang ni Rios. O susama siya kaga Margarito ni ato ga 2011 nga away nila sa Dallas, Texas. Sa balitang showbiz, Claudine Barito nangayog temporary protection order versus Remark nga yabana. Mipasakaw ka petisyon alang sa temporary protection order TPO. Ang actress nga si Claudine Barito batok siya nga bana nga si Remark Santiago. Sigo ni Atty. Fernanda Topacio, abogado ni Claudine, nga kini aron nga ihangyo sa Marikina Regional Trial Court nga bawalan ang aktor nga makaduol sa iyang kliyente o mga anak nini. Ni palibad usab si Tapasio nga i-detalya ang unod sa detensya petition umikan sa giila kini nga confidential. O katuatong 30 minutos nga pagbalita dalit kaninyo sa RPN News 1. Ako kini inyong tigbalita, Romel Pastoral, mayong buntag.